What's up mga draw? So today, magdua-dua ta. And natay premyo 20 euro. Oh, legit. And together with my Family, Max family. so winner takes all. So kasi makadaog na mong tulo, siya yung makakuha sa 20 euro. Let's get started. Okay. So una si Mama o si Chantal una. So kay bao naman mo ni Dua. Ato na ni mix. You will nag-miss ka, magbato-bato pick me. Okay. To, bato, pick. Ang makadaog kay To, bato, pick. Ay! ang makadaog kay kontra na ko. Napil si kay una lang. Go. O naka-open siya. Go. Okay, start. Hindi open. Open. Hindi No. ipakita. Ipakita na ko. Ipakita. Down na. Okay, mao close. Okay. Ako instinct kay. Seven. Okay. I-down jud, i-drop. Seven na sila. I-drop buhi. Para makita sa camera. 6, okay. 3. No! 6, 9. 4. Kani guru. Okay, kita. 1. Where's the 2? Ayaw, tulong eh. Kita man. Kita mo siya. Kita na. Two. Find the 3. Dili. Close tanan. Close tanan. Basta na. Ikaw. 1, 2. Shout out si Vicky. Ay, 4! 4. Close. Doshan. 1. 1, 2, 3. Next. Where's the number 4? 4. Next. 5. Uy, ako ni mo. Where's the 6? The 6. The 6. 6. Uy, ako ni mo. 7. 7. Where's the 7? Uy, ako ni mo. 7. Building ni Ron. 7. 8. Where's the 8? Feel di jugo. Miss ko to. Ala. Inong memory. 1, 2. Uy, kahina sa memory. 3. 4. 5. 6. 7. Oh my God! Balik, balik. 1, 2, 3, 4. Ay! Three, 4, 5, 6, 7, 8. Mama, boom. Bigay kay Mix sa mama. Ako'y mix back on ng challenge. Challenge. Father and daughter. Papa. Ako sa likod. Gipik sa mo daan. Kasi una ninyo. Ay, hagyan. I did a little challenge. I ordered back on the sorry. Hindi mama. Ito di mama lain na. Hinaas ako. I remember all the ones. Hina na kung sige. Ikaw ulit siya. No. Okay, 7. Ihayam. Ihayam din siya lang. Pakita 7. ba? Okay. 3. Ikaw. 5. Pakita sa camera ba? 5. 2. 4. 8. 9. 6.
Ay, sagot. 5, 6. 6. Ah! Dili tanong mo. Okay, good. Sige, one. Start from one. 1, 2, 3, 4, 5. Nine. Nine, It's nine. 9. Tama ko nga pag yung numbers pa, panay ko ng 9 ba? Got it. 1, 2, 3, 4. Ito na ang 6 to. Go, go. Okay, go. Give one. Sugot sa 1. 5. Oh, 6. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Ayaw ko di mag-memory lang. Kuya, wala ko sa memory. 1 to 9 na building. Ako ni Oy. Bye!